Razmnožavanje maline može se vršiti na nekoliko načina. Danas ćemo vam opisati kako to možete uraditi pomoću korijenovih reznica. Trenutno u kadru možete vidjeti naše plantaže malina. Na njima uzgajamo malinu sorte Fertodi. Cvjetanje je krenulo i godina bi trebala biti rodna i uspješna. Već smo u jednom od prethodnih videa pokazali na našem kanalu kako uzeti reznice korijena i na koji način ih posaditi u zemlju. Mi smo to radili u jesen i do proljeća su se već nazirali mladi izdanci. Prije same sadnje, dijelove korijena preporučuje se tretirati otopinom sredstva protiv gljivica ili kalijevim permanganatom. Na ovaj način dobivamo bezvirusne sadnice koje će biti jake i zdrave, te otpornije na bolesti. Toplim danima sve više izdanaka je izbijalo iz supstrata i danas ćemo ih presaditi u zasebne kontejnere. Budući da su se nove žile jako dobro razvile, popunile su sav supstrat, pa smo ih dobro zalili da bi ih lakše rastavili. Naravno, prilikom ovog postupka treba biti oprezan da se mladi izdanci ne bi odlomili od žile. Mlade izdanke nemojte vući za stabljiku, nego pokušajte odvojiti žile u zemlji. Izdanke sa zemljom ćemo odvojeno saditi u za to predviđene kontejnere. Po potrebi ćemo dodati još zemlje da popunimo prostor u posudi. Ovaj postupak je vrlo važan jer se biljke koje se sade u kontejnere na jesen lakše presađuju. Na taj način, prilikom sadnje, neće doći do oštećenja korijena, te će biljka lakše nastaviti sa daljnjim razvojem. Kod klasičnog razmnožavanja maline čupanjem sadnica iz malinjaka najčešće se prenose oboljenja poput didimele i fitoftore, koje su u velikoj mjeri prisutne na većini plantaže maline. Suzbijanje ovih bolesti i sprječavanje prenošenja je jako bitno, pa je način razmnožavanja maline pomoću korijenovih reznica vrlo dobra metoda. Ovako presađene maline u kontejnere čuvamo do jeseni, kada je najbolje vrijeme za sadnju. One se također mogu presaditi i u kasno proljeće, ali je u tom slučaju potrebna adekvatna njega nasada tokom toplih ljetnih dana. Kako bi nasad uspješno dočekao jesen i bio spreman za berbu u narednoj godini, sadnice je potrebno redovito tretirati protiv bolesti te prihranjivati odgovarajućim hranjivima. Jako je bitno nakon sadnje mlade sadnice prihraniti hranjivom koje sadrži veću koncentraciju fosfora. To možemo učiniti prilikom prvog zalijevanja dodavanjem vodotopivog đubriva u sistem za navodnjavanje. Kada sadnice izrastu na visinu od oko 30 cm, potrebno je odraditi preventivnu zaštitu od bolesti, fungicidom. Preparati koji se mogu koristiti za tu namjenu su Quadris ili Ortiva-top. Ovakvom zaštitom spriječiti ćemo žučenje listova u donjem dijelu stabljike.
A prihrana, ona se može odraditi preko lista, to jest folijarno, a za to je najbolje koristiti neki od biostimulatora poput sinergona, trejnera i sl. Količina sadnica koje se na ovaj način mogu dobiti od 1 kg korijenovih reznica je oko 500 do 1000 komada. Ovakav način razmnožavanja primjenjiv je kod svih sorti maline kao i kupine. Inače, malina Fertodi koju mi uzgajamo već nekoliko godina daje vrlo dobre rezultate, ali primijetili smo da mnogi budući malinari koji se raspituju za tu sortu očekuju prinose puno veće od 200 kg po aru, što nije nemoguće, ali je u današnjim klimatskim okolnostima dosta teško. Sušna ljeta dovode do umanjivanja količine ubranih plodova i narušavanja kvalitete istih. Ipak, kada je u pitanju kvalitet sorte Fertodi, dosta je dobra za uzgoj, a naročito kada joj se obezbedi plodno tlo odgovarajućeg pH faktora koji definira kiselost zemljišta. Razmak na koji se sade sadnice je oko 30 cm, te na površinu od 1000 kvadratnih metara uz razmak između redova od 3 metra može se posaditi oko 1000 sadnica maline. Najveći prinosi mogu se očekivati u 3. godini kada je nasad još uvijek zdrav, a ako se zdravlje nasada održi, prinosi dugo vremena mogu biti dobri. Nakon što mladi izdanci niknu, njihov broj poželjno je da bude veći da bi se mogla uraditi selekcija. Pri selekciji potrebno je odstraniti oštećene, oboljele ili zaražene izdanke. Broj izdanaka koji se vežu u proljeće treba biti oko 8 po dužnom metru. Velik broj rodnih grana zatvoriti će prostor, što zna biti jako opasno, jer u takvim uslovima lako dođe do pojave bolesti. Često se zna dogoditi da tlo i nije dovoljno plodno, pa rodne grane ne izrastu dovoljno. U toj situaciji možemo pomoći malini tako što ćemo vršiti folijarnu prihranu, to jest preko lista. Kada dužina rodnih grana bude oko pola metra, bit će potrebno postaviti bočne naslone koje će održavati grane da se ne polome. Sve ove radnje su različite od parcele do parcele i teško je držati se nekog pravila. Svaki proizvođač bi sam trebao procijeniti kada i u kojem trenutku treba pomoći malini da ju dovede do dobre berbe. Svi postupci poput njege, zaštite i gnojidbe maline u velikoj mjeri su opisani u videima na našem kanalu. A ukoliko imate neka dodatna pitanja vezana za malinu, možete nam pisati u komentar, a za još videa sličnog sadržaja, naravno zapratite naš kanal. A kako bi dobivali obavijesti o svakom novom objavljenom videu, nakon što zapratite naš kanal tako što ste kliknuli na subscribe, pored toga imate i zvonce koje možete pritisnuti kako bi uključili sve obavijesti o novim videima. Naravno, tu je i naša grupa na Facebooku pod nazivom Proizvodnja voća i povrća, gdje svakodnevno svi članovi izmjenjuju svoja iskustva i savjete o raznim temama vezanim za uzgoj biljaka, tako da ste dobrodošli i tamo da nam se pridružite.